Ni aw ka bamanankan kunnafoni wagati selen aw bisimila. Bisibirido utukalo kile mugani wolonfila san 2022 Fer Mali ni o de Front pour l'émergence et le renouveau au Mali olu kɔni ye conférence de presse dɔ sigi sen kan min ni a kɛra u jabala la a kɛnɛ ka Ousmane Tangara ale tun bɛ STTV tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmaada ka sɔrɔlen fɛ. Fer Mali n'o ye Front pour l'émergence et le renouveau du Mali ka senkɔrɔma tintin kan ye ka jira k'a fɔ Fer Mali ale be Mali gouvernement n'o ye cɛmancɛ fanga gouvernement ye Fer Mali be u fo ka kɛɲɛ ni kumana min na u ye a fɔ k'a fɔ u bɛna baarakɛda kelen kelen sigi sen kan n'o ye baarakɛyɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen min bɛna Mali dugujukɔrɔ nafaw tɔnɔ bɔ k'a sɔrɔ o baarakɛyɔrɔ ni o bɛna kɛ Mali jamana de kelen pe ta ye a tɛna kɛ Mali ni jamana wɛrɛ jɛ ye. Fer Mali bɛ o hakilina in a b'o o senkɔrɔma tintin k'a sɔrɔ siga t'a la dogodogo tɛ a la. Fer Mali b'a ye k'a fɔ gouvernement ye nin bolodali min kɛ n'o ye ka baarakɛyɔrɔ dɔ sigi sen kan min bɛna Mali dugujukɔrɔ sanu, Mali pétrole, Mali gazi ani Mali dugujukɔrɔ nafolo bɛɛ lajɛlen min bɛna o ɲininiw kɛ o kɔnɔ ani k'u tɔnɔbɔli baaraw kɛ. Fer Mali bolo nin ye kobaw dɔ ye min ni ɲinan tɛna k'a kɔ k'a fɔ ko gouvernement de la ka a ɲɔgɔn kɛ kabiri 22 septembre 1960 la n'o ye Baba Modibo olu ye Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya dili min k'a ma o tuma na politique ko bonnakun kan. Fer Mali hakili la k'a fɔ nin bolodali min kɛlen filɛ gouvernement fɛ nin bɛna kɛ jɔyɔrɔba fa anw ka yɛrɛma hɔrɔnya tali sira kan n'o ye sɔrɔko bonnakun ye. Fer Mali b'a yira k'a fɔ yasa Mali ka se a yɛrɛ kɔrɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ ka kɛ jamana duman ye jamana min ni a kɔ sɛbɛlen don a yɛrɛ la o tɛ kɛ fiyewu fo an ka fɛɛrɛ ni dabaliw tigɛ Mali yɛrɛ ka se k'a ka dugujukɔrɔ nafaw bɔ k'a tɔnɔbɔ k'a sɔrɔ Mali de bɛ a niyɔrɔ fanba sɔrɔ. Fer Mali ka kunnafoni ye nin ye min kɛra Bamako sibiri utukalo tile 27 san 2022 Fer Mali ɲɛmaayaso tɔgɔ la Fer Mali ɲɛmaa Sori Ibrahima Traoré. An b'aw fɔ a ka lamɛnni. Bon an ka mɔgɔ minnu bɛ damandaw la an ka wulikajɔ nafa bɛna s'u ma barisa an bɛna ɲini société minière minnu ni damanda ninnu ka surun u ka fɛɛrɛ kɛ ka dɛmɛ lase damandala baarakɛla ninnu ma o ye matériel baarakɛminɛnw ye o ye k'u dɛmɛ k'u yɛrɛ former o ye k'u dɛmɛ ka sɛnɛkɛ mansin ɲini ka d'u ma o ye k'u dɛmɛ ka ji d'u ka sigidaw ni togoda ninnu ma cogo min na donc an ka wulikajɔ bɛna se minnu ma u bɛ se k'o baaraw kɛ togo la jeunes ninnu ye cogo min na donc en même temps min ye baara fana ye k'a lajɛ minnu kɔnɔ baara min bɛ se ka di olu ma an ka ɲini o baara ka di o damandala baarakɛla ninnu ma minnu kɔnɔna na ne bolo o jɛɲɔgɔnya an bɛ k'o de ɲini jamana bɛ se ka o nɔgɔya da kɛ cogo min na société minière ni sigidaw lamɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ani damala baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ damala baara fana fo an ka lajɛ k'a don ba la sisan parce que n'i y'a san 30 san 100 ye an bɛ technique kelenw de la fo an ka lajɛ jamana tɔw y'u ta développer cogo min na i n'a fɔ Ghana ninnu an ka essayer k'olu ladege ka école dilan minnu bɛ mɔgɔw former damadenya sen ma minnu bɛ mɔgɔw former sanu bɛ se ka sɔrɔ nɔgɔya la cogo di ka sɔrɔ i m'i ka vie bila danger la an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini o école bɛ se ka sigi Mali la cogo min na ka se ka dama baarakɛlaw former n'u former na o b'a to hali sigida yɛrɛ bɛ lakana dingɛw mana dayɛlɛ dingɛw bɛ se ka datugu cogo di k'u kisi fana mɔgɔw bɛ taa don dama min kɔnɔ n'a bɛ firi jeunes kan ye an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ cogo min na ka fu siri o da la bon ne bolo an b'o démarches la voilà o de tun ye n ka jaabi ye ka se o fɛɛrɛ bolo kɔfɛ i n'a fɔ sanni feere la damabɔlaw ni cakɛda minnu ka baaraw ɲɛsinnen don sanuko baaraw est ce que a ye baaraw boloda minnu bɛna nɔgɔya don ko fɛnɛ n'aw ni ɲɔgɔn cɛ. awɔ an ye miirina dɔ ta ka jamana sɛgɛrɛ n'o ye sanu minnu bɛ bɔ damanda ninnu na anw yɛrɛ Mali yɛrɛ t'a dɔn a sanu bɛ taa yɔrɔ min na donc o ye problème ba de ye donc an y'a ɲini jamana yɛrɛ fana k'a lajɛ ka comptoir dɔ sigi comptoir national d'achat dɔ ou bien banque nationale dɔ min b'a to dama ninnu ni sanu bɔra baarakɛla ninnu bɛ se ka taa sanu feere jamana ma cogo min na bon o kɔrɔ tɛ ko jamana bɛ bi u ka prix dɔ f'u yɛrɛ u bɛ deli k'a feere mɔgɔw tɔw ma prix kɔrɔ min na jamana k'a san o prix kelen in na moi je crois que o de nafa ka bon sanu feerelaw kan o nafa ka bon jamana fana ma
a b'a to jamana bɛ se ka réserve dɔ sɔrɔ sanu na k'a to a bolo kɔrɔ o de bɛ se ka jamana bɔ gɛlɛya la ni gɛlɛya nana ni gɛlɛya cunna jamana kan donc an b'o laɲiniw fana la k'o lase gouvernement ma n'Ala ma basi kɛ a kow bɛ sen na mais kɔsani na an y'a ye jamana ni DNGM ni sanu minnu bɛ sanu raffiner mi sanu raffinage ka sanu bayɛlɛma k'a kɛ 24 carats ye min b'a to sanu bɛ se ka feere étranger la société dɔ bɛ Mali la yan o maliyɛn dɔ yɛrɛ ta ye Marina Gold jamana y'a ɲini sanu minnu bɛ bɔ damanda la o kana di o raffinerie ma o raffinerie ka damanda sanu ninnu ka raffiner comme ça Mali ka fɛn bɛ sigi a kan Mali ka cachet bɛ sigi sanu in kan a bɛ se ka feere cogo min na étranger la o b'a to jamana bɛ miliyari ba de sɔrɔ dama minnu bɛ dama bɔ fana kɛ a b'a to u ka wari tɛ bila danger la parce que i bɛ wari sɔrɔ damanda la wari mugujɛ b'i kun mais i bɛ danger la mais n'i nana feere jamana ma comptoir la sisan i bɛ se ka compte dayɛlɛ i b'a feere yɔrɔ min na i ka wari bɛ bila i ka compte kɔnɔna la ne bolo o de bɛ se ka dama sɛnɛw dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ u ka baara bɛ se ka yiriwa an ka laɲini dɔ fana ye min ye sanu bɛ se ka kɛ sababu ye cogo di ka sɛnɛ financer ani société wɛrɛw bɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma min ye Toguna agro industrie ye olu bɛ se ka taa tracteur feere cogo di da nɔgɔ na dama sɛnɛw ma an bɛ ka hakili jagabɔ ko fana kan voilà Fermali ye wele bila kunnafonidilaw ma dugu jukɔrɔ nafa kuma de la parce que n'i y'a jate minɛ Mali la an ka dugu jukɔrɔla nafa ka bon kosɛbɛ mais a tɔnɔ tɛ ka se maliyɛnw ma donc pour que ni nafa ka se maliyɛnw ma kɛlɛ jumɛn de ka ɲi ka kɛ Fermali wulikun y'o de ye k'a yira k'a fɔ ni maliyɛn bɛ se ka baara o baara kɛ baara in kana taa kɔ kan a ka di maliyɛn ma a k'a kɛ ale ko o wari sɔrɔ ni maliyɛn entreprisew bɛ se ka baara mun kɛ o ka di u ma sani a ka taa di entrepreneur wɛrɛw ma kɔ kan n'u nana i bɛ taa sɔrɔ u bɛ anw de ka jamanadenw ta ka baara kɛ jamanadenw bɛ baara kɛ mais nafa bɛ taa u ka jamana kan ni dun y'a ye an ka jamanadenw bɛ se ka baara kɛ ça veut dire que a compétence b'an na n'a compétence b'an na pourquoi a b'a bɔ anw bolo ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma mɔgɔ si de tɛna Mali dilan maliyɛnw place la donc ni dugu jukɔrɔ nafa bɛ fɔ classement mondial la i bɛ taa sɔrɔ Mali bɛ premier u cɛ la mais a nafa ko la ni pays pauvres fana bɛ fɔ fɛn tɛ pays minnu bolo Mali fana bɛ o cɛ ma donc ne bolo a tɛ se k'a fɔ ko wariba b'i kun k'i ka dugu jukɔrɔla nafa ka bon ka tila k'a fɔ ko wari t'e bolo ko fɛn t'i fɛ yen dɔgɔtɔrɔso ɲumanw t'an fɛ siraw t'an fɛ a kɔngɔ b'an na gɛlɛya caman de bɛ maliyɛnw kan mais ni an sela an ka dugu jukɔrɔ nafa gérer ko la ne hakili la o gɛlɛyaba ninnu caman bɛ bɔ yen donc Fermali kɔni wulila k'a yira k'a fɔ Fermali kelen ka kɛlɛ tɛ nin ye dɛ nin ye maliyɛn bɛɛ de ka kɛlɛ ye dugu jukɔrɔ nafa anw de ka dugukolo don a nafa ka ɲi ka se an ma a ka ɲi ka se an ka jamana ma o tɛ derili ye o tɛ doléance ye nin ka ɲi ka kɛ obligation de ye bɛɛ ma mɔgɔ minnu bɛ na u bɛ na investissement kɛ mais u bɛna investissement kɛ yɔrɔ jumɛn sani minnu ka kɛ foro de tun bɛ anw somɔgɔw bolo yiriw de tun bɛ anw somɔgɔw bolo nakɔw de tun bɛ anw somɔgɔw bolo mais ni min nana kɛ yɔrɔ la mini bɛ a ka sanuw ta ka taa n'a y'u ka jamana na ni min banna min bɛ yɔrɔ o yɔrɔ la sɛnɛ tɛ se ka k'a si la tuguni yiri tɛ se ka falen a yɔrɔ dɔw yɛrɛ la donc o ye kasaraba ye an ka jamana ma mais n'a fɔra o kasara ninnu ko an k'o kun ka tila k'a ye k'a nafa tɛ s'anw ma a degun ka bon donc anw kɔni wulila bi an ka kɛlɛ kɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma pour que vraiment Mali dugu jukɔrɔ nafa tɔnɔ ka se anw ma tɔnɔ bɛ bɔ a la parce que a kumaw bɛ ka taga donc gouvernement de la transition an bɛ foli tingow la kosɛbɛ u bɛ k'u jɔyɔrɔ fili kosɛbɛ an n'u bɛ ka baara kɛ u bɛ k'an lamɛn donc an bɛ k'an ka hakilinaw f'u ye u yɛrɛ bɛ ka hakilina minnu ta dugu jukɔrɔ nafa ministre n'o ye Lamine Seydou Traoré ye a ye kɛlɛ dɔ daminɛ n'o ye développement de contenu local ye n bɔra ka kuma min fɔ sisan o b'o hukumu kɔnɔna na ka maliyɛnw valoriser ka maliyɛnw privilégier minnu kɔnɔnaw la maliyɛn bɛ se ka fɛn fɛn kɛ o ka di maliyɛn ma tiɲɛ yɛrɛ la an bɛ foli bila u ma donc o b'a yira k'a fɔ kɛlɛ in nafa b'a la a jɔda bɛ ka ye donc minnu ye bolola damasennaw fana ye dugu jukɔrɔ nafa a b'an bɛɛ de kan u minnu bɛ ka baara kɛ n'an y'a lakɔrɔsi san o san n'a ma mɛn ko dama binna dɔ kan a bɛ mɛn accident dɔ kɛla kasaraw b'u kan gɛlɛyaw b'u kan u tɛ furakɛ u bɛ nɔgɔ ni fɛnw kɔnɔna na donc mun ka ɲi ka kɛ pour que o kasaraw ka ɲi ka dɔgɔya an tɛ se k'a fɔ k'a dabila mais caman ka bɔ a la donc k'a essayer ka procédure dɔw fana bila sen kan u bɛɛ ka u conformer o la afin que
u yɛrɛ ka gɛlɛyaw ka dɔgɔya donc damabiw ka nɔgɔya accident ka nɔgɔya u ka niveau la caman ka bɔ gɛlɛya la o kɔni ye gɛlɛya ye weleda min bɛ n bolo k'a fɔ sani n ka weleda lase ɲɛmɔgɔw ma ne yɛrɛ ye muso ye n bɛ musolakaw wele fɔlɔ musow an kana sigi so muso danbe ye furu ye o ye tiɲɛ ye nka den baloli den ka kɛ fɛn ye o fana ye muso ye n'i bɛ dɔ la ne bolo i bɛ se k'i den koron k'a bila sira dɔ fɛ mais ni e tɛ foyi la i bɛ den bila bɔlɔn fɛ yala la a bɛ na ni kasara caman ye donc musow a ye wuli an ka baara kɛ an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an kana jateminɛ kɛ an ka se cɛlakaw ma an ka dɛmɛ ɲini u fɛ cɛlaka minnu bɛ yen fana ni musow bɛ sira ɲuman kan a ye sabari a y'an dɛmɛ cɛ ni muso tɛ kelen ye cɛ ye cɛ ye muso ye muso ye bɛɛ b'a dɔn cɛ ye dutigi ye mais cɛ fana ka dutigi ye muso ye an k'o fɔ donc o tun ye yɛlɛko yɔrɔnin dɔ ye ka fɔ mais a ka d'an ye vraiment cɛlakaw k'an dɛmɛ ɲɛmɔgɔw k'an dɛmɛ aw ka musolakaw dɛmɛ musow sɛgɛlen musow tɔɔrɔlen musow ɲɛnini ni muso ye projet mun daminɛ n'a bɛ nafa sɔrɔ a la i bɛ taa sɔrɔ cɛ dɔ b'i bana mini a n'a cɛ dɔw yɛrɛ la a bɛ fɔ muso baara tɛ nin ye ne bolo muso baara tɛ yen cɛ baara tɛ yen baara bɛɛ ye baara de ye cɛw bɛ ka furufuruw feere bi cɛw bɛ yɔrɔ furanw na bi cɛw bɛ tobiliw la bi donc fɔlɔ a tun bɛ fɔ k'o ye muso baara ye ni cɛ b'o kɛ muso fana bɛ se ka cɛ baaraw kɛ donc an ka wuli an ka baara kɛ an ka yira cɛlakaw la ko anw fana bɛ se ka baara kɛ wa an tɛ ka baara kɛ ka tɛmɛ u la ou bien ka yira u la ko place t'u bolo dɛ mais an bɛ ka yira u la de k'an bɛɛ ye kelen ye anw bɛ k'aw dɛmɛ anw bɛ k'aw soutenir de ni aw ko min anw bɛ yen n'aw dɛsɛla don min na anw bɛ jigiya ta donc jigiya in kama an ka ɲɔgɔn dɛmɛ an ka musolakaw dɛmɛ an ye gɛlɛya caman sɔrɔ parce que i bɛ taa sɔrɔ muso kunda mobiliba dɔw bɛ yen fɔlɔ cɛw de tun b'a bori a boribaga tun tɛ musow la mais bi bi in na muso caman de bɛ o camion ninnu bori voyage dɔw de bɛ fixé par jour o targeti a bɛ fɔ ko aw bɛɛ ka voyage 8 ka se 10 ma bɛɛ k'o kɛ journée kɔnɔ muso minnu bɛ baara la i bɛ taa sɔrɔ ni voyage 8 fɔla yɔrɔ min na dɔw b'a sama fɔ 9 tan k'a sɔrɔ cɛw bɛ 8 la dɔw bɛ mun kɛ hali cɛ dɔw t'a kɛ donc o yɔrɔ ninnu na an b'a fɔ muso baara tɛ yen cɛ baara tɛ yen gɛlɛya bɛ yen i bɛ taa mine kɔnɔnaw la i bɛ taa sɔrɔ muso dɔw bɛ yen maçonw de don u bɛ maçonya baara kɛ dɔw bɛ yen peintres de don u bɛ peinture kɛ yɔrɔw la donc dɔw bɛ yen u bɛ soudure kɛ ne yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔ la muso dɔ bɛ ne bolo tɔgɔ Kasina bɛ Berete Kasina bɛ soudure de kɛ a ka baara bɛnnen don soudure de ma n b'a bila cɛw fɛ a bɛ soudure daminɛ sɔgɔma fɔ wula fɛ a b'u nɔfɛ a tɛ sɛgɛn donc ne yɛrɛ ka baara bɛnnen don génie civil ma ni construction métallique Mali kɔnɔ yan entrepreneur cɛkunda mun bɛ construction métallique kɛ surtout nɛgɛ babaw mine kɔnɔ a ka dɔgɔ kuma t'a muso ma ne b'o baara ninnu kɛ donc ni expertise tɛ yɔrɔ mun na n bɛ ganayaw ta ka na o b'a kɛ mais ganaya minnu bɛ na pour que ne fana ka baara nafa ka se maliyɛn ma ne bɛ maliyɛnw de bila ka ganaya ninnu accompagner baara la donc i bɛ taa sɔrɔ baara bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ o b'a sɔrɔ qualification bɛ o maliyɛn fana na ne ye maliyɛn caman former o cogo la bi bi in na ganaya bɛ baara mun kɛ a maliyɛn damadamani bɛ yen minnu bɛ se ka o baara kelen kɛ ne ye donc o place ninnu na ni ne y'o opportunité sɔrɔ ne tɛ ganaya la déplacer to directement n bɛ maliyɛn ta o yɔrɔ la. ni Mali jamana ni maa si tɛna jɛ a la o b'a yira k'a fɔ n'o baarakɛyɔrɔ ninnu o bɛna ɲinini kɛ n'a ye ɲinini kɛ a bɛ Mali dugu jukɔrɔ nafa bɛ fan o fan a b'o ɲini k'o dɔn k'o lakodɔn ani ka se k'o kimɛli kɛ hakɛ min bɛ yen o fana tɛmɛlen kɔfɛ a bɛna kɛ sababu ye ka Mali dugu jukɔrɔ nafolo labɔ ni a y'a labɔ k'a feere k'a tɔnɔmada diɲɛ seleke naani suguw la nafolo min bɛ sɔrɔ a la o tuma na o nafolo fana o bɛɛ bɛ taa Mali waganiba kɔnɔ n'o ye Mali jiginɛba ye Mali trésor o tuma na n'o kɛra malidenw bɛ hami ni yɔliyɔli min na diɲɛ kɔnɔ a ka ca Ala fɛ o bɛ ban pewu. Fɛrɛ Mali tun y'a laɲini a bɛna kɛ yala o la aw kɛn bɛ ka nkalon jumɛn tigɛ? Fɛrɛ Mali tun y'a laɲini gouvernement ye a latigɛ ko a bɛna kɛ ka fara Alahu Taala ka dɛmɛ kan o tuma na Fɛrɛ Mali bɛ o bɛnkan min taara anw b'a kɔlɔsi de anw bɛ gouvernement senkɔrɔma tintin o fana tɛmɛlen kɔfɛ anw bɛ jamanadenw wele da u ma o de ye fɛn o fɛn min n'o bɛ se ka kɛ sababu ye anw ka nin camancɛ fanga marabaga ninnu ka se ka kala don u sen na ka se ka y'a faamuya b'a la u taamasen ka se k'a giriya u bolo an kana taa o sira fɛ ninnu bɛ taabolo min kan a diyara anw ma kɔni kabini u ye nin wulikajɔ in bila sen kan a diyara anw ma bi k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya ani Mali danbe seginni a ma
ani malidenw la pasali o de ye ni faama ninnu mun b'an kunna bi n'o ye gouvernement ye ani an ka fangabɔda tɔ o de y'u ka hakilina o de y'u ka hamina ko ye o tuma na ni ɲɛmaaw ye ɲɛtaa sira ta a ka kan kɔmaw fana ka u senkɔrɔma tintin bawo jamana ɲɛtaa waleyali la jamanaden kelen o kelen bɛɛ ni jɔyɔrɔ don bɛɛ de kan k'i jɔyɔrɔ fa. Fɛn Mali na a ko kura bi k'a fɔ k'o na dɛmɛ ni dɛmɛ bɛ ka ɲɛsin furancɛ fanga ma ɲɛmaaw ma. Siga foyi t'a la Fɛn Mali b'a ka dɛmɛ n'a ka dɛmɛ kurakuraya ka ɲɛsin furancɛ fanga maaw ma ka jira k'a fɔ su ani tile anw bɛna kɛ wulikajɔ kɛbaa ye yaasa laɲini minnu b'u bolo olu ɲaɲiniw jamanadenw ka ɲɛtaa n'u ka lafiya sira kan olu ka se ka sabati. Association pour le développement de la commune de Téméra olu kun b'u ka laadala ɲɔgɔn la ni o de assemblée générale k'a daminɛ 2020 na ka n'a bila 2022 la baara minnu sera ka kɛ minnu ɲɛna ani minnu ma ɲɛ ka se ka na o dantigɛ ɲɔgɔn ye a kɛnɛ ka Amidu Dia ale tun bɛ STTV tɔgɔ la a ye min sɔrɔ an ka ɲɛmaaya ka sɔrɔ olu fɛ. Bi an ɲɔgɔn ye min kɛ bi o ye an ka assemblée générale ɲɔgɔn ye de quoi i n'a fɔ chaque 2 ans an bɛ an ka bureau kuraya an b'a bureau baara minnu boloda an b'u présenter mɔgɔw la donc an bɛ bureau fana membre changer en même temps an kan ka baara minnu kɛ kura ye an b'olu fana fɔ mɔgɔw ɲɛna. A ka baara ninnu bɛ tali kɛ mun bon an ka baaraw bɛ taa an bɛ fɛn caman kɛ an ka commune ye par exemple i n'a fɔ développement fan fɛ éducation sira la santé sira la ani fɛn caman an bɛ dɛmɛ kɛ an bɛ écoledenw dɛmɛ an bɛ écolesow dɛmɛ fournitures scolaires la ani fɛn caman. Merci. Nous sommes réunis parce que nous avons convoqué une assemblée générale pour parler du bilan du mandat qui nous a été confié à l'assemblée générale du 30 août 2020. Le bureau a eu des missions. Nous sommes en fin de mandat aujourd'hui. Il était normal qu'on vienne faire le bilan des activités que nous avons menées d'août 2020 à août 2022. Comment vous appréciez déjà ce bilan? Le bilan est très satisfaisant. Parce que comme je l'ai dit tantôt, nous avons eu exercé un mandat dans un contexte particulièrement difficile. Parce que avec la coexistence de la maladie à coronavirus et de l'insécurité persistante dans la zone, il n'était pas facile de faire des mouvements, de faire des visites de terrain, de faire des réunions ici. Mais malgré tout cela, nous avons su mobiliser les gens. Nous avons réalisé la quasi-totalité des objectifs qui nous avaient été signés au sortir de l'Assemblée générale d'août 2020. Entre autres, un sujet qui était très très important, l'organisation de la seconde édition du Forum de Téméra, que nous avons réussi à hauteur du souhait, à la satisfaction de tout le monde. Aujourd'hui, les préoccupations de l'association relèvent. Les préoccupations de l'association sont toujours des préoccupations relatives au développement de la zone de Téméra qui vit une insécurité persistante. Aujourd'hui, la communication, il n'y a pratiquement pas de communication. Les réseaux Orange, téléphonie Orange Mali et Malitel étaient totalement absents de cette zone. Avec la conjugaison des efforts des responsables des plus hautes autorités, le réseau de Malitel a été rétabli et avec beaucoup de difficultés. Alors, le réseau, les gens s'en servent aujourd'hui pour beaucoup. C'est devenu un outil de développement parce que l'argent que nous envoyons, la diaspora nous envoyons au village, c'est à travers ce réseau que c'est distribué. Et lorsque c'est défectueux, ça se ressent sur l'ensemble de la population. Les activités à venir? C'est continuer à poursuivre les activités de développement déjà enclenchées par le bureau sortant. Et puis mettre l'accent sur les services sociaux de base, l'éducation, la santé, c'est des éléments assez importants sur lesquels nous devons mettre l'accent. Plus les activités génératrices de revenus pour permettre aux gens de mener des activités qui leur permettent de survivre.